Muy buena gente, seguimos. Bien gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí, ya por fin habíamos pasado a... Esto yo lo destruí, ¿no, gente? Sí, todas estas cosillas las destruí. Bueno, pues las vamos a reventar mientras. Habíamos matado al boss Aldecal, que era el alcalde que estaba como al revés, gente. Y nada, ya llegamos aquí a esta zona, gente, que era Triena, me parece que es, ¿no? A ver. Mapa, a ver, no... Triena. Vale. I'm noble, you understand. This bell belonged Para. to my family, don't you know? It still does, I Don't you suppose. know? A ver. It has. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. I suppose it is. I don't know any other way to live, you understand. It belonged to the triplets, and before then, it belonged to the Lord our King of Freedom, before his murder. Just so. But I'm a distant relative, far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side. You know, I have another distant relative, a cousin of mine, that I haven't heard from in some time. Not since this cursed civil war started. Last I heard, she was in the Duke's garden, playing nobility, eating cakes, I suppose. If I could see her again, I'd tell her that I miss her, that's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it would do my heart good to know that she knows I do miss her. But it's too dangerous for me to go stumbling around the battlefield. Please excuse me. Busca a Greta Repique. Vale. Pues ya tenemos aquí otra misión, gente. A ver, ¿esto se puede tocar o algo? Ahí está. Let's go. ¿Qué hemos hecho? A ver. Una de dos. O está bug o... no sé. Bueno, pues gente, vamos a ponernos ya en marcha. Let's go. Fascinating. Fascinating. Ups, hola. The attack has begun! The king must be saved! What? Identify yourself, stranger! Stranger. I am Nishka, and I used to protect somebody important, I think. A ruler, maybe? Before the war. Oh, Even, you sweet child. You can't keep clinging to the past. The king's dead and gone now for years, don't you remember? What? How did you know my name? Por la cara. What? I've never seen you before in my life. The king! Protect the king from danger! Vale, estás loco, gente. Oh boy, I can't wait to get back home. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister. Do you know the way to one... oh, wow. You want a hug? Okay. Wow, it's pretty cold in here and dark too. La musiquilla es genial. ¡Se la ha comido! Hostia, esta escena es bonita, ¿eh? Mira, gente, es que el buen ojo, tío. El ojo de cirujano. Hola, aquí hay peste. Huele peste. Vale, se supone que esta zona, gente, están como en guerra, ¿eh? Para que entréis un poquito en contexto. ¿Qué? Adiós. Alive? I thought I saw one running around here recently. A young lad, boxy clothing. Es Bernie.
Can't say I did, unfortunately. Vaya. You better find him quick before the Shadow Man does. Hostia, el coco. Everyone knows about the Shadow Man, child, especially children out all alone. Gente, se viene el coco. El coco. No. Paso de hablarle a la gente extraña. A ver, mapa. Vale, en principio esto tiene aquí un final, ¿no? O debería tener un final, ¿no? ¿O no? A ver. Igual esto es un puzzlecillo. Vale, apaga las luces. Even suddenly felt like she was being watched. And to tell you the truth, I did too. Vale, por ahí no hay nada más, gente. Aquí no anda la pasta. Vale, sí, esto es un callejón sin salida. Vale, y ahora por el otro lado llegamos a otro sitio. Let's go. Evidentemente. Como podréis imaginaros. ¿Hola? ¡El coco! Are you the Shadow Man? I have many names, little one. Okay, fair enough. Have you seen a little boy? About yay high? Let me think. This one? Oh, wow, even is that you? I'm so glad to see you. Can you believe that I'm stuck? Let him out! That may be true, but there is another truth. That if you're not afraid now, you'll soon learn to be. Haven't you heard the bedtime stories? I'm what goes bump in the night. I'm what comes for children when they roam a little too far from home. This is what I do. Or what I used to do anyway. Before this silly war. He's mine now. I won't be letting him go. I believe you'd call that leverage. Esto es un secuestro. You'd think you'd know not to insult someone who's holding all the cards. Or in this case, children. Besides, you don't have what I need. Nothing you have, child. And I suspect nothing you can bring me. That remains to be seen. But perhaps you're right. I want the same thing all of us want here. Peace. I want the triplets' war to end. I care about being feared. Before this war, I was the most terrifying thing in the world of random. Children would be afraid to whisper my name in case I came for them. And often, I did. But people only truly fear things that move in the dark during peace. During war, they are surrounded by greater threats all day long. And so nobody fears the Shadow Man anymore. Life is the greater horror.
overindulged, forgotten me. If you want me to give you a nod, then I want you to change that. I don't care how. I don't care about anything even, except being feared by everyone again. I've watched you. I know you're a dice wielder. Otra vez. Silence! Don't insult me with your bloody lies. They may work on the living, but you can't deceive the Shadow Man. You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out, or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy, no hope, and you will never see your sister again. For you, there are currently more important questions at stake. Go, even. Bernie's fate rests on your tiny shoulders, and my hunger won't be held at bay forever. Le ha dicho que la responsabilidad está sobre sus pequeños hombros, no, no en sus pequeñas manos. Vale, gente, creí que nunca iba a terminar esto, tío. Vale. Ah, es verdad, mira, está ahí el muñeco, gente, de... Hostia, pues este es el que más me gusta de momento, ¿eh? Esto que... Ah, vale. Mira, esto no lo había visto, gente. Perfecto. Let's go. Venga, gente. Pues no sé por dónde tirar entonces, ¿eh? That poor woman, completely mad. Guardando. Vale, igual ya hay que, ¿no? Hablar con este aquí. I remember you. We've spoken before, haven't we? No, I don't remember much, and oh, with the children. The 3 children, well, something happened. There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard, and I ran to look, and he was supposed to be sleeping, but... I'm sorry, I'm sorry, I forgot what we were talking about. Hello? Do I know you? Joder. The children of the king. Such beautiful babies. They grew up into such wonderful young men and El duque, la baronesa y el conde. The baroness and the count. Such a gift. The entire royal Joder. court was so... Oh, that's very nice. You're a nice young lady. I'm sorry. A ver. I'm afraid that these days I don't remember things, but there have been times where an object reminds me of things. Un objeto me recuerda An algo. important artifact that reminds me of a person or an event. That could bring it all back. Can you find these objects for me? One for each triplet. That could bring it all back. Oh, and if you could find the murder weapon that killed the king, I could remember that too. I feel certain of it. What's that you say? The king was murdered. Oh, Hostia, gente. Remember. Venga ya, ¿no? Gente, que menudo coñazo. Ah, That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. Oh well, it's probably fine, and we should all stop worrying about it. vale, gente. Yo disculpa que lo pase, tío, pero es que... Un 3.
seeing the ease at which Dicey affected the world, even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? And now, even suddenly felt like she had the world on her shoulders. Could she solve the mystery of the king's murder? Vale, ya se ha ido el pollo este, gente, podemos continuar. Mira. Vale, ahora iremos como al campo de batalla, ¿no? Vale. Vale, ahora estamos en la parte de arriba, gente. Lo que no sé es por dónde... Vale, estamos, me parece que en el... No, no lo sé. Hostia, otra misión, tío. Venga. Hi there. I'm Tea Time Tootsie. I used to be our late king's master planner. Hey, we don't choose our names, our parents did. Oh, well, the nanny Fortuna renamed me after my previous master was murdered. I hear she likes tea. Every day I watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice, but everything else I know. Observation, my dear girl, which leads to knowledge. Knowledge, to coin a phrase, is power. I just invented that saying right now. Here, let me give you an example. Every day the dice is rolled, and every day one of the colossuses moves. Everyone noticed. But what everyone else has failed to notice is how the winning colossus brings most of the robots he commands with it, and that leaves the area behind safer to traverse. Do any of the triples use this information? Perhaps attacking from behind on the day the dice favors them? No, only I see it. By the order of Nanny Fortuna, I am not to work for either of them. Although I would be interested in learning more about the triplets for observational purposes only. Tell you what, if you meet them, come back here and describe them to me. There'd be a reward in it for you. Vale, gente. Que está también este señor que... A ver. Joder. Vale, esta no es escolta, ¿no? ¿Ha dicho? Es que me ha saltado un cartel de una cosa. Vale, pero te vamos a echar un vistacillo por aquí, gente, primero. Y ahora después nos vamos para allá, gente. Es que me ha saltado un de que error al cargar de un vídeo que estaba subiendo. Bueno, ahora después lo reviso a ver qué ha pasado. Vale. Insisto, no sé, gente, no veas si me falta alguna flecha, algo, para saber dónde estoy, porque no tengo ni idea, tío. Espérate, vale, me parece que ya sé dónde estoy, gente. Claro, pero... Espérate, vamos por aquí primero, a ver. Joder, más misiones, tío. Venga, otra misión. Hostia, gente. Me está chapando esto un poquillo, tío, el tema de las misiones.
No me está gustando mucho esto, esta parte. Kindness, kid. There's a saying in Freetown, bad luck comes in threes. Well, it was right. I was there in the first battle, the first time the triplets fought, right after the king died. It was savage. The triplets, I didn't hold anything back. It was as fierce and as destructive as the dice maker's own fury. And when it was over, well, that's just it, isn't it? It never ended. We're still fighting those same battles every day. And me, I'm just about out of fight. Life never goes the way you expect, does it? All at the whim of a dice roll. Everyone's looking for Es que a todo el mundo le cuenta lo mismo, tío, es todo el rato. Vale, encuentra a Rodrigo. Or running away from the machines. I'm sure he's alive, though. I see him in my dreams, though he doesn't see me. Stay safe out there, kid. Bien. Es que me está chapando, tío, que me estén parando cada 2x3, tío. Yo qué sé, tío. Un poquito más de agilidad no le hubiese venido mal al juego, ¿eh? Vale, por ahí llegamos a otra parte. Se supone que estamos aquí. En la izquierda del todo, se supone. No. Sí. Sí, porque está en la esquina, el engranaje, vale. Por ahí llegamos a alguna zona. Este paso. Vale, ya voy pillando un poquito. Mira, por aquí hay un combate, ¿eh? Vamos a hacerlo, gente. Sí, porque por aquí... Porque está este señor aquí. A ver, vamos a hacer primero el combate, gente, para que haya un poquito de acción en el capítulo, tío, porque yo también me estoy chapando, gente. Y la verdad es que el segundo y tercer capítulo estuvieron muy bien comparados con estos últimos capítulos, ¿eh? A ver, Conde Pucci 3. El Conde Pucci III de su linaje con dicho nombre es el peluche suavecito y protector del paranoico Conde de Triena. Ah, vale, este es uno de los objetos, gente. Pero aquí no hay un combatillo o algo. Hay aquí de esto, gente. No sé. Igual al irnos. Sí, mira, aquí está, gente. Let's go. Venga, un poquito de action. La música. Pilla. Vale. Vamos a tirarnos esto, gente. Nos podemos tirar una espadita, gente. Y... vamos a echarle una manita. Echarle una mano, trin. Vale. Espérate. Igual así sí le damos, ¿no? A ver, y así para coger más puntitos. Bien. ¡Ay, mierda! ¡Dios mío! Bien. Me vamos a tirar otra vez dadito, gente. Bien, tenemos un 2, gente. A ver. Vamos a tirar una bombona de esas, gente. Una bombita. Aquí. A ver, más cositas. Nos vamos a tirar la popa que es gratuita. Y... ya está. Sí. ¡Vamos! ¡Vaya por Dios! Vale, tiramos otra vez dados, gente. A ver. Un 1. Vaya. Bien. Carboncí. Venga. Ay. A ver si podemos llenar esto otra vez, gente. Y podemos tirar un par de cosillas o algo. Vale. Ahora sí, gente. Un 3. Mira, perfecto, gente.
Podemos tirarnos la espadita. Vamos a tirarnos esto también. A esta doble pompa, gente. Así creo que le damos a varios, gente. Y venga, esto también. ¡No, hombre, no! Vale, mira, gente, tenemos otra tirada. Vale, vamos a tirar nuestra para que nos cuesten todo más. Tengamos más, gente. Vamos a poner unas bombas aquí. Vale, esto también, gente. Vale, y ahora esto le damos ahí un tire. Ahí está. Perfecto, gente. Let's go. Ahí está. Bien. Bien, otro más. Vale, vamos a tirar, gente. Un 1. Vaya por Dios. Bueno, pues vamos a tirarnos esto, gente. Ahí está, para tener un poquito más de potencia. Bien, bien, bien. Mira, todavía le podemos hacer daño, gente. ¡Hostia! No es lo que tenemos ahí, gente. Let's go. Vamos a tirar, tío. Mierda, otro 1. Venga, vamos a tirar otra vez de espada, gente. Sí. Venga. Pero vamos a tirar el dado, gente. Ah, pero tenemos nada más que para una poti, tío. A ver. Vale, los cristales aumentan su valor, tío. Vamos entonces a tirarle de aquí. Ahí está. Gente, por Dios. Vamos a tirar el dado, gente. Mira, nos vamos a poner la pompita, gente, para que... Ahí está. Bien. Con este nos da uno más, gente. Vale, le tiramos la manita. No, hombre, no. Corre. Ya está, gente. Está muerto, let's go. Gente, 30 minutetes, ¿eh? Mira, 250 monedas, perfecto. 30 minutetes, gente. Llegamos al ecuador del capítulo y yo, let's go. Let's go. Vale, pues... seguimos. Bien, bien, bien. Vale. Y ahora tenemos 3 opciones. Podemos ir... vamos a ir primero por aquí, gente. Venga, ¿por qué no? Vamos a los puentes de espada. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos, tío? Hostia, pero... A ver, ¿no me deja ir a ninguno de estos sitios? No, nos vuelvo a mandar al mismo sitio, gente. ¿Qué cojones? A ver, vamos.
Vale, no, pero espérate, es que por aquí ya hemos ido, ¿no, gente? A ver, vamos a comprarle cosas a este señor, gente. Vale, este me parece que no habíamos comprado, ¿no? Y este tampoco, ¿no? El cañón ácido, gente. A ver, arma, tío. ¡Hostia! Claro, lo que pasa es que ahora valen un huevo, tío. ¿Veis? Vale 235, tío. Y a ver... No. La hemos liado a Ford, gente. A ver, espérate. Vamos a ir por aquí un momentillo. Vale, por aquí nos han mandado para el otro lado, gente. Y a ver, si nos manda al mismo sitio, gente, vamos para atrás. Vale. A ver. Me vuelven a mandar aquí, tío. ¿Qué cojones? A ver, vamos a volver para atrás. A ver si me dice algo el... Pero me parece que el moñaco que hemos cogido es para el tío este de aquí. ¿No? It's funny. Your little friend... Ah, yeah. He's brimming with power, isn't he? The power to reshape the world. A ver. What will we... It's funny. Your little friend... Ah, he's brimming with power, isn't he? The power... What will... Oh. Ahí está el señor. Vale, pues no sé por dónde ir exactamente, gente. A ver, espérate, vamos a mirar el diario. No sé, a ver, y esto no hace nada, ¿no? No, esto no interactúa. No sé, gente. O sea, claramente es por aquí, pero no tal. No sé. Bueno. Nada, gente, todo será... No creo que sea un bug, ¿no? No sé. Joder. Vale. A los puentes de espada, por favor. Nos mata aquí, tío. A ver. Mapa. No sé. A ver, espérate. Los puentes, vale, estamos en los puentes de espada. Dominio del conde, dominio del duque, dominio de la baronesa. Pero... ¿sí esto? Ah. Vale, por aquí sí podíamos... Por aquí no habíamos ido, ¿no? Let's go. Someone has entered your ruin, castle, your grace. I swear, it must be my bloody sister, the Baroness, or my fancy-pants brother who thinks he's so much better than me, sending their assassins to smother me in my sleep. But this count is awake and ready for you! You hear that, assassins? Ah, ese es el rey, ¿no? Que se había muerto o algo así, ¿no, gente? Vamos. Let's go. Hola, señor. No, sigue siendo muy caro este, gente. Es en forma de lanza. Ese es interesante que lo pillamos, ¿eh? Ah, mira, sí, estamos yendo para otro sitio, gente. Vale. Vale, nos han dado un puñado de tal. Vámonos, por aquí no se puede ir. Es por aquí.
Vale, aquí hay un combatillo, gente. No se me escapa uno. Adiós. Venga, gente. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Corre! Venga, vamos a tirar ya, gente. Un 2. Vale, mira, tenemos esto, gente, vamos a tomárnoslo. Vamos a tirar de esto. Y vaya, las otras son carísimas, tío. Vale, pues vamos a tirar otra vez. Ahí está. No, qué cabrón. No, qué cabrón. Vale, mira, hemos sacado un 3, gente. Pues vamos a tirarnos la espadita. Con esto hacemos que sea todo más barato, gente. Vamos a poner la manita ahí en toda la cara, gente. Me echa poti. Y... vale. Sí, ya está. Creo que no le he dado a nadie. Buenísima, ¿eh? Bueno, sí, me parece que le he dado al... No, hombre, no. Venga, let's go. Vamos a tirar ya, gente. Ah, mierda, un 1, tío. Vale, tiramos esto. Vamos a echar otra vez espada, gente. Vale. A ver, vamos a darle. Ahí está en el de este. No, hombre, no, que no veo. Hostia, qué cabrones, tío. Ahí está, gente, más un 2. Bien. Me voy a tirar una poti, gente. Venga, y el dadito. ¡No, hombre, no! ¡Que me explota encima! No, tal pájaro. Ahí está, que el pájaro siempre da mucho por saco, tío. A ver, vamos a tirar esto, gente. Nos tiramos la pompa, mira, va a ser un 3, gente. Vale, con esto, mira, nos salen un montón de ya gratis, gente. Este no lo vamos a tomar. Esta también. Y esta, a ver, vamos a hacer que pegue hacia allí. Vale. Y le vamos a quitar esto de aquí. Bien. Venga, ya podemos tirar, gente. A ver qué nos sale.
Un 3. Mira, ahora tenemos 4, gente. Me voy a echar esto. Voy a echar una bombita. Le voy a poner aquí, gente. Y me voy a tirar otra espada para tener nivel 2. Venga, dale. Hostia, un coñazo matar a los pajaritos, tío. Vamos a tirarnos la pompa, gente. Esto también. Esto también. Venga, y la bombita. No, a cancelar. A ver, vamos a tirar esto, gente. Vale. Vale, hay que pille todo, gente. Let's go. Un 1, mierda. Hoy. Bien, creo que ya está, gente. Sí. Let's go. 100 moneditas, gente. You're here to kill me, aren't you? Help me to die? Bah! War! Have you ever marched out into a battle, little girl? I don't know. Assassin school? Unlike you, mysterious interloper, I have been in battle. Every day. In my mind. You're being rude. Oh, you're being rude so that I'll think no assassin would draw attention to themselves with such rudeness and then kill me. Kids can be assassins. I've heard of it in stories that may or may not have been based on truth. End it? How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What do I need? Everything! My bodyguard is dead, the war goes poorly, and then well, and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. El conde Pucci es el peluche, The third of his name, yes. He was stolen from me by the vicious Baroness, my meanie of a sister. Shmoo is like a son to me, and I haven't been able to... Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed, but you're in no shape to replace her, child. She was the whole family's bodyguard. She was great. Or so I thought until she let one of us, not me, of course. Obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Why? Was someone going to use it to assassinate me? Well, good. Even if she's alive, that leaves my lands undefended and myself open to assassination. Ha! It'll never happen. So that's the deal. Find my plushie, and I'll give you... Esto mismo. Well, I don't know what I've got like that. Oh, but I do have a finger. 'Tis yours if you recover Shmoo for me. Deal? Vale, tenemos el peluche, podemos hablar con él.
and a paranoid duck too, come to think of it. But even was now one step Encuentra closer Pucci. to triggering Mishka's memories. And possibly, just possibly, ending this war in freedom. Venga, gente. Oh, Shmoo! You're back! You lovable little scamp! I should scold you. You had me worried to death! Por la cara. Oh, but I can't stay mad at that face. By the card makers, Count Shmoo the... You've done good here today, noble child. You've returned my Shmoo to me. And now let me give you this finger. It's yours. I hope that, with it, you can uncover the truth of my father's murder. Okay, fare thee well. Even had Vale, returned Shmoo to the Count. And in return, Dedo negro y siniestro. a very sinister black finger in exchange. It seemed to be made out of living shadow. Vale. Bueno, gente, espero que no os importe que esté pasando los diálogos, pero es que la verdad. Mira, un dedo. Ah, parece un dedo del... Vale, mira, por aquí no hemos pasado, ¿no? No. Yo paso a hablar con nadie, gente. A ver si eso se lo pueda. Let's go. ¿Qué dice? Están hablando ahí en alemán. Vale, creo que con cada movimiento que hagamos podemos avanzar por algún sitio, me parece. Está guay la historia, gente. Lo que pasa es, ya os digo, los diálogos se me están haciendo pesadísimos, tío. ¿Ves? Ya se mueve. Vale. Y son como punto de control. Pueden volverte... Vale, seguimos avanzando, gente. De todas maneras, lo vamos a ir dejando dentro de un poco, gente, porque llevamos ya 48 minutos de justo acaban de dar, gente. O sea que... estaremos 5 7 minutillos más como mucho, ¿de acuerdo? Aquí hay otro más. Let's go. Mira. Uy, perdona, gente. Me he flipado. Ok. Ah, mira, el señor otra vez. El Nostalgium real. What? Vale, necesitamos llave igual que en el otro lado, a ver. Vale. Sí, por allí continuamos por más, ¿no? Ah, mira, volvemos por aquí. Vale. A ver, vamos a hablar con este señor. Que ya... Mira, ya sí podemos comprar este, gente. Vale. Nos quedan 215. A ver. Yo qué sé. No, vamos a guardar, gente. A ver, vamos a echar un vistacillo a la baraja ya que nos queda poco. A ver, vamos a deshacernos de alguno que no tal. Porque... Mira, este, por ejemplo, gente, en realidad... Este lo vamos a quitar. Y vamos a poner, gente, el... Este. Una lanza. Para dar una estocada. Vamos a probar este, gente. Aparte es más baratito. ¿De acuerdo? No, hombre, no. A ver, ¿cuál hemos quitado, gente? Hemos quitado la mierda esta. Vale. Ah, esto es un rollo, tío. Ahora sí, gente. Vale. Vale, pues vamos a seguir un poquito más, gente. 40... Vamos ya en 5 minutillos más vamos a jugar, gente. ¿De acuerdo? Y lo dejamos por aquí. A ver cuánto nos dura esta zona. Espero que no mucho. Otro diálogo, tío. Es que no avanzaba apenas, tío, con los diálogos, ¿eh? Os digo, las trincheras. Hello, Ethan. Hello. You're not asking the right questions. ¿Estás You're bien? still not asking the right questions. But I wonder if you can help me, Ethan. My sisters. The children of the king aren't the only triplets in freedom.
In the middle of this war, my twins disappeared, and like you, I feel like a part of me is missing. Can you find them for me? ¿Y cómo son? That's not important. You'll know them when you see them. After all, you knew me. If you find them, tell them to meet me at the safe spot, over by the sword bridges. Find us there once we're all gathered, and I will have something for you. You'll find us among the teapots, in the trenches, and under the ground. I hope to see you again. Vale, creo que sé dónde está. Creo que sé dónde está eso de las teteras. Vale, este señor nos manda de vuelta allí, sí, eso, ¿eh? O sea, que vamos a continuar un poquito más por aquí. Vale, podemos ir por aquí solamente. Ah, mira, el duque. Your mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambé? Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. But sire, it's burned to a crisp. Ooh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have chef serve it to me at dinner. And if he refuses, kill him. And then yourself. Yes, sir. Hostia, este es malo, tío. Oh, it was all a show. And the horrors of war did sometimes bleed through the artifice the Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. Vale, gente, pues... Es que me temo que aquí va a haber, ¿no? A ver. ¿Dónde está el mapa, tío? Ah, mira. El conde, el duque. Que... Sí, gente, es que aquí hay un combate, gente. Y ya no nos da tiempo, 52 minutitos. Gente, pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Continuamos ya en el siguiente capítulo y llegaremos ya a la parte del duque. Y supongo que también llegaremos a la parte de la baronesa. Y a ver si nos diera tiempo en el siguiente. A ver si nos diera tiempo de terminar Triena, ¿no? O Triena, ¿cómo se llama esta zona, tío? Triena, gente. Y nada, lo dicho. Eso, insisto, espero que disculpéis que esté pasando algunos diálogos, pero es que hay muchos que se repiten mucho y se están haciendo un poquito cansados, tío. Y el juego está guay y tal, pero me lo está empañando un poquito el tema de que hay mucho diálogo y se repite mucho. A todo el mundo le cuenta que ha perdido a su hermana, no sé qué. Y bueno, igual con calma y con paciencia tú solo, vale, pero para grabar una serie en tanta chapa, tío, me apetece un poquito más de acción en este juego. Pero bueno, gente, de momento me está gustando bastante la historia. No está nada mal. Y nada, gente, continuamos, ya os digo, en el siguiente capítulo. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capítulo y nos vemos en el siguiente, gente. Chao.